বছরের অধিকাংশ সময় জলে ডুবে থাকে এলাকা, কারণ নিকাশি না থাকায় একবার বৃষ্টি হলে জল নামতে চায় না। পাশে জলাশয় থাকায় উপচে গিয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা চকবাঁশবেড়িয়া। পচা দুর্গন্ধযুক্ত জলে চর্মরোগ হচ্ছে। সবচেয়ে আতঙ্ক থাকে সাপের। সাপের ছোবল থেকে বাঁচতে প্রতি বাড়িতে গামবুট কেনা হয়েছে। ছোট থেকে বড় সবাই গামবুট পরেই পথে নামেন। চকবাঁশবেড়িয়ায় স্কুল রয়েছে, সেই স্কুলেও যেতে পারে না বাচ্চারা। বাসিন্দারা জানান, সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েতকে বহুবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। সাপ হয়ে গেছে, সাপ ছোট ছোট বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। সাপ না পড়লে আমাদের রাতের বেলা একদম আসার রাস্তা বন্ধ। কাউকে কামড়েছে এখনো? কামড়ায়নি, কিন্তু রাস্তায় মাঝখানে এসে যে আমরা জল মেরে মেরে জল ধারা সাপ আছে আর বিশালাও সাপ আছে। হ্যাঁ, দেখেছেন আপনারা? আমরা সবাই দেখেছি। গামবুট দিয়ে মানে এই যে জলের মধ্যে যাতে পাটা না ভেজে তার জন্য তো কাজে লাগে না? হ্যাঁ, পাটাও 7 মাস তো জল ভর্তি থাকছে, পাটা আমাদের এ হয়ে যাচ্ছে, পোকা পোকা হয়ে যাচ্ছে, নোংরাও আছে জলের মধ্যে, মশা হয়ে গেছে, জলে গন্ধ থাকে তো অনেক। গন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উপায় কি, মানে এটা থেকে সুরা পার উপায় কি? উপায় আছে, ড্রেন আমাদের বানাতে হবে, একটা ড্রেন যার দিয়ে আমাদের জলটা পার হয়ে যায়। জল एकदम যাওয়ার জায়গাই নেই আমাদের। है इस पानी में जाने से कितना बार मेरा बच्चा कल ही बिछल के पानी में गिर गया है, दो बार। और गिर जाएगा, हम लोग बोले हैं, सब मुखिया का प्रधान के पास भी गए थे तो वो बोली थी हम हार जाएंगे चाहे जीत जाएंगे, रास्ता आपका बनेगा। लेकिन हम लोग हार गई तो हम लोग गए नहीं बोलने, फिर भी उनको तो बनाना चाहिए ना। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है रास्ता को लेकर के। मंदिर कहीं नहीं जाने सकते हैं पूजा करने के लिए, चाहे कुछ भी। बच्चे लोग को तो यही कल गिरा था ना, बोलो तुम कि गिर गया था कल। हाँ, परसों दिन हमारा लड़का गिर गया। हाँ, सांप तो हम लोग के पैर पे जूता नहीं रहता तो हम लोग कैसे जाते, वही सोच रहे जूता है इसीलिए सांप से बच जा रहे हैं। तो सांप हम लोग को काटता है, सब कोई के पास से सांप जाता है। सब कोई गामबुट ले लिया? हाँ, सब कोई ले लिए हैं। सब ऐसे जूता ले रहे हैं। हाँ, तो क्या करे बोलिए, सांप से बचने के लिए पैदल ऐसे जाइएगा तो बिछल जाइएगा, और जूता पहन के जाइएगा तो नहीं बिछलिएगा। लिखित रूप से दिया गया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी परेशानी होती है बच्चों को, लेकिन फेस करना पड़ता है। कुछ ऐसा भी होता है, इंसिडेंट वगैरह हो जाती है, बच्चे स्लिप करके गिर गए, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि कुछ काम होना है। ऐसा सुना हो कि पूजा के पहले बहुत सारे जहाँ पे इस तरह के रोड्स वगैरह डैमेज वगैरह है, बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इस पर जो मंथन चल रहा है, लेकिन जितनी जल्दी इमीडिएट ये काम किया जा सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्कूल ही नहीं है, स्कूल के बच्चे के अलावा जो लोकल जो पर्सन्स है, इतने सारे परेशानियों का सामना ये लोग करते हैं। अब जो ये कर रहे हैं वही लोग बता सकते हैं बेहतर, हम लोगों से ज़्यादा बेहतर। क्योंकि हम लोगों को इतनी परेशानी होती है, थोड़े देर के लिए आते हैं तो ये लोग तो 24 घंटा यहाँ पर घर है, इन लोगों का बच्चे हैं, परिवार है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्रशासन या जो भी हो, जो अथॉरिटी है, जितनी जल्दी इसकी व्यवस्था मरम्मत की या परमानेंट সলিউশন দিয়ে তো ज़्यादा बेहतर होगा। 10 বছর দিয়ে এরকম জল লেগে যায়, বাচ্চাগুলো স্কুলে যেতে পারেনি, কতজন পড়ে গেছে এখানে। আর প্রত্যেক বছর এরকম হয়, কেউ কাজ করেনি এখানে। সব বলে এই বছর হবে, এই বছর হবে। এই বছর সবাই বলেছে পয়সা পাস হয়েছে, এইদিকে আগে কাজ হবে। এই বছরও এরকমই আমাদের ঘর দিয়ে এই রাস্তা কাজ জল জমে যায়। আর এইখান দিয়ে আমাদের বেরোতে পারিনি ঘর দিয়ে। কাজ টাজ সব বন্ধ করে 3 মাস ধরে ঘরে থাকি। জলটা জমছে, জলটা যাওয়ার রাস্তা নেই, জলে নিকাশি নেই। একটা পুকুর আছে, ওটাও ভরে গেছে। আগে পিছন দিয়ে চলে যেত, ওইদিকে ঘর হয়ে গেছে। আর সবাই বলছিল এখান দিয়ে ড্রেন হয়েছে, এটা হয়ে যাবে এদিক থেকে ড্রেন, সে মানে তোমাদের অসুবিধা হবে না, এই বছর বলা হয়েছিল, এই বছরও হলো না। अब এতদিন ওনাদের জানে, আমাদের তো গ্রামের লোক সব সময় যাই, গিয়ে রিকোয়েস্ট করি। এইবারে বললাম গিয়ে, তো বলছে কি আমাদের কাজ হবে, লেকিন 1 মাস পরে করতে করতে দিলীপ চৌধুরীকে আমাদের বললাম, না পঞ্চায়েত নেই এইখান দিয়ে এই এরিয়াতে কাজ ওনার হাতে আছে। ওনার বললো যে করে দিব, আর এই বছরও করেনি। সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ জানান, মূল সমস্যা হলো নিকাশি। যেখানে নিকাশি বাধা পাচ্ছে সেখানে নিকাশি ঠিক করতে হবে, প্রয়োজনে জেসিবি মেশিন দিয়ে তা করতে হবে। কবে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে সেদিকে এখন তাকিয়ে এলাকার মানুষ। দ্য ওয়াল ব্যুরো।